আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। 65 करोड़ रुपए की लागत से बनी सुनामुड़ा बक्सनगर विशालगढ़ ऑफिस टिला रोड प्रोजेक्ट के कोलवारी सेक्शन में ड्रेन का काम अधूरा छोड़कर कॉन्ट्रैक्टर गायब हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की कमी के कारण आने वाले मानसून में कोलवारी मार्केट में पानी भरने की आशंका से लोकल व्यापारी और आम लोग डरे हुए हैं। सुनामुड़ा से बक्सनगर होते हुए विशालगढ़ ऑफिस टिला तक 65 करोड़ रुपए की लागत से बने रोड प्रोजेक्ट के कुलवारी सेक्शन में काम की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी मार्केट एरिया में ड्रेन बनाने के लिए गड्ढा खोदने के बावजूद काम अधूरा छोड़कर चली गई। लोकल व्यापारियों ने कहा है कि हालांकि कुछ जगहों में नाम मात्र के ड्रेन बनाए गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के तहत पूरे मार्केट एरिया में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं लगाया गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने भरोसा दिलाया था कि ड्रेन और सड़क से जुड़ा पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा। বক্সনগর সুনামুড়া রোড, এই রোডের ভিতরে কাজটা করেছে, কিন্তু এটা ধীরগতিতে হয়েছে, কিন্তু কাজটা সেইভাবে গুণগত মান হয় নাই। কিন্তু আমাদের যে ড্রেন করার কথা, এখানে রাস্তার ভিতরে যে ড্রেনটা রাস্তার পাশে উলুবাড়ি বাজারে ওই থেকে মন্ত্রীবাড়ি থেকে ধরে পঞ্চায়েত পর্যন্ত যে ড্রেনটি দুই সাইডে করার কথা, কিন্তু আমাদের সাথে কমিটমেন্ট করেছিল রোডটা করার সময়, কিন্তু ওনারা করে নাই। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনকার যে আজকে 2 মাস তারা অসম্পূর্ণ কাজ করে গেল। এখানে বাজারের ভিতরে অল্প একটু ড্রেনের যে কালভার্ট করেছে, কিন্তু আমরা দেখি এখানে যদি যে অবস্থার মধ্যে এখনকার আছে, যদি বৃষ্টি হয়, এখানে আমাদের মেইল আছে, তারপর এখানে দোকানপাট আছে, এখানে সাপ্তাহিক বাজার বসে, এখানে যদি এইভাবে যদি অসম্পূর্ণ কাজটা থেকে যায়, কিন্তু এখানে তো ভালো হচ্ছে না। কিন্তু এখানে অ্যাক্সিডেন্টও হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একটা ছেলে এখানে হাত ভাঙা গেছে। আমরা চাই যে অতি দ্রুত কন্ট্রাক্টর যাতে আমাদের নিউজটা পেয়ে, আমাদের ফোনও এখনকার কন্ট্রাক্টর তোলে না, इंजीनियर तुलचे ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। हालांकि सड़क का काम पूरा हो गया है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से थोड़ी सी बारिश में ही मार्केट एरिया पानी में डूब जाता है। व्यापारियों को डर है कि मानसून शुरू होने पर कुलवारी मार्केट लगभग पानी में डूब जाएगा। इससे व्यापारी और व्यवसाय बहुत नाखुश है और आम लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। অসম্পূর্ণ কি করবেন এটা? এই যে রাস্তাটা ও বোঝা দিচ্ছে তারা, তারপরে ড্রেনটা যেন কাজটা যেন আমার ঘরের সামনে আটকাইছে। এই জায়গাটা রাস্তা রাখার বোঝা আর একটা ড্রেনের লোকে যুক্ত করতে হইব না, এই যুক্তটা তো তারা করছে না, না করলে পুরাটাই যাকে মিলবে। এখন মানে বৃষ্টি কি সম্ভাবনা? আপনার বৃষ্টি আইলে জলটা আটকে যাবে? জলটা আটকাইব পুরা বাজারে, আমার ঘরটারও নষ্ট হইতে পারে। আপনারা জানাইছেন যে, আপনারা কইছেন না যে এটা যোগাযোগ মানে একসাথে করে? কইছি তো। কি কইছে তারা? তারা কইছে করব ফুল। এখন কাজ কি সম্পূর্ণ করে গেছে গিয়া? কি জানি তারা কি সম্পূর্ণ করছে না রুইছে, এটা তো আর আমরা জানি। আর কয়দিন হয়েছে কাজ বন্ধ করেছে? আজ যে ধরো না মাসখানি হয়ে যাবো না, কি চাইবেন এখন আপনি? তখন যাতে তাড়াতাড়ি বৃষ্টির আগে যাতে ড্রেনটাকে শেষ করে একদম পুরা সরাত নিভালা। হ্যাঁ। लोकल लोगों ने कहा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम का कोई क्वालिटी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन नहीं होता है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने और अधूरे ड्रेन कंस्ट्रक्शन को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। परेशान लोकल लोगों ने यह भी कहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द दखल नहीं दिया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।